told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong. 2,000 years later. Right, and guys, nandito na tayo ngayon sa loob ng Inuya Fashion House sa Roosevelt branch nila. Yan, samahan niyo ako, mag-update tayo rito ngayon. Ayan, naka-sale sila guys, mga garments at mga sapatos, bags. Ayan, syempre bago natin simulan ng video, kung napadaan ka sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na para ma-update ka sa ating mga video na ina-upload. Tara, simulan na natin. Let's go. Unahin natin itong mga pambata na sapatos. Ito, 75 pesos na lang to guys. So, yun o. Ito, pwede pa to guys. So, yun, pang araw-araw. 75 pesos. Yan. Pang araw-araw. Pang harabas. Mga anak nyo. Ayan o. Dami pa. Dami pang pagpipilian ito. Lika ko. 75 pesos lang to guys. So, goods na goods pa. Ito yung pares nyo. Right. Tapos dito naman tayo, ito guys, so New Balance, yan, naka-sale sila 380 lahat ng mga sapatos, yan o. Ito, wala na nga lang siyang original insole, pero okay pa o, pangharabas, 380 na lang, ayan o. Tapos ito pa, New Balance, ito guys o, ayan o. Pwede pa to, 380, yan o, all goods pang ilalim. Yan, size nito, size 7, yan, size 7. Yan, ito yung pares nyo. Alright, yun o. All goods na all goods pa. Tapos ito guys o. Maganda pa to. Ayan o. Topsider. 380 lang. Ayan o. Pwede pa to pang harabas o. Tapos ang size nito size. Yan. Size 42. Size 42. Yan. Ito yung pares niya guys o. Ayan o. Pwede pa. 380 lang. Itong A6. Ayan o. Wala na nga lang siyang sintas. 380 din to. Yan. Size 9. Yan. Ito yung pares niya. Alright. Tapos may nakita tayo rito sa ilalim. Ayan o. Converse Chuck Purcell. Ayan o. Goods na goods pa to guys o. 380. Dati siyang 880. 380 na lang. Size 9. Ayan o. Leather pa siya. Ayan. Ito yung pares nyo. Pwede po. Kung harabas. Tapos ito pa. Jordan. Ayan o. Ito lang. May kunting solsip na nga siya. Ito. Yung all goods pang ilalim. Dati siyang 780. Ngayon 380 na lang. Ayan o. Yan, dikitan nyo na lang yan. Yan, ito yung pares nya guys. Yan o. Yan o, diskartehan nyo na lang to. All goods pa naman yung ilalim nya. Yan. Tapos dito naman tayo. Ito guys o, may nakita tayo. Ang ganda na ito, Nike. Wala na nga lang siyang original insole. All goods pa yung ilalim. 380 na lang to guys o. Yan, bilhan nyo na lang ng sintas. Yan, ito yung pares nya. Yan o, solid pa yung ilalim o. Check natin yung size. Yan, baka magustuhan nyo, puntahan nyo na lang. Ayan o, size 10.5. Tapos ito pa, may nakita tayo rito, Nike Air Zoom Pegasus. Yan, wala na nga lang siyang sintas, pero okay po. Dati siyang 1 to 380 na lang. Yan, okay po. Andiyan pa yung original insole nya. Pwede po ito guys o. Bilan nyo na lang ng sintas. Size 8.5. Nike Air Zoom Pegasus. Yan, ito yung pares nyo. Alright, yun o. All goods pa guys o. Ilalim nyo. Dati siyang 1 to 380 na lang. Tapos ito pa, Palladium. Ayan o. Size 9 naman to.
Ano, wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole zip oh. Tapos all goods ping ilalim, dati siyang 1.2, ngayon 380 na lang oh. Yan, check natin yung pares niya. Palladium, mahal sa outlet to guys oh. Yan oh, all goods po. Tapos ito, Timberland na leather shoes. Yan, wala na nga lang siyang sintas, pero okay po, goods na goods pa. Yan, minimal drag toe drag, 680 dati, ngayon 380 na lang. Yan, para na rin siyang 50% off. Yan, budget meal oh. Yan oh, size 8 siya guys oh. Yan, leather shoes na Timberland. Tapos ito, may nakita tayo dito sa baba na New Balance 710. Yan, wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole zip, pang trail yan oh. Pang bundok. Yan, bilan nyo na lang ng sintas. Yan, size 10 sa US. Yan, ito yung pares niya oh. Pwede pa, 380. Ito Palladium. Yan, ito nga lang may sole zip na siya, pero yan, discartean nyo na lang oh. Yan, dikitan nyo o patahin nyo na lang, pwede pa to. Yan, size 9 siya, Palladium. Yan oh, waterproof pa. Yan, pwede pa. Yan, discartean nyo na lang. Tapos ito, mga leather shoes. Ito guys, so Timberland siya oh. Okay pa naman siya. Yan oh, may kunting upod na nga lang siya, size 8.5. Yan, 380 na lang to. Yan, ito guys oh, goods na goods pa oh, pang harabas. Tapos ito, another Timberland. Ito guys, so goods na goods pa to. Yan, kunting linis lang to. Okay pa yung ilalim, dati siyang 1.2. Yan, 380 na lang. Yan, ang size nito, size 7.5. Tapos ito pa, pang outdoor. Yan, pang hiking. Yan o, Sportiva ang brand. Yan o, Gore-Tex pa siya. Pwede pa to. Yan, bilan nyo na lang ng sintas to, size 7. Ayan o, all goods ping ilalim guys oh. Wala pang upod. Yan, baka magustuhan nyo pang harabas, pwede pang akit ng bundok. Ayan, ito yung pares nyo. Ayan o. Tapos ito pa, Cover G. Ayan o, ito may kunting heel drag. Tapos may sole zip na rin siya. Ay, wala pa pala. Ayan, baka magustuhan nyo, size 8.5. Yan, 380 din. Yan, ito yung pares niya. Ito Timberland din guys, so pambabae. Yan, dati siyang 1.2. Okay pa yung ilalim niya, size 7. Ganda oh, gamusa siya. Yan, wala pa siyang punit oh, kunting linis lang to guys oh. Yan, ito yung pares niya. Alright, ganda po. 1.2 dati, 380 na lang. Itong Nike Sock Dart. Alright, ito guys oh. Yan, pwede po, kunting linis lang, size 9. Yan, laba lang to, 380 na lang oh. Ayan, ito yung pares niya guys oh. Alright, ganda po. Tapos itong New Balance 996. Yan, wala pa naman siyang sole zip, wala pa siyang punit. Tapos may kunting upod na nga lang siya. Ayan, 380, size 7.5. Ayan, ito yung pares niya, check natin. Ayan, ito yung pares niya, may konting sole zip lang. Ayan, baka magustuhan nyo, pang harabas lang naman. Tapos ito guys oh, Hugo Boss. Ayan oh, leather shoes siya oh. Ayan, strap siya, Ayan oh, Hugo Boss oh, HB. Ganda pa na ito, pang harabas oh, leather shoes. Yan, okay pa yung ilalim guys oh, 380 na lang to. Pang motor, pang harabas, pwede po. Yan, may konting ano lang siya, sole zip, pero tahi naman. Yan oh, baka magustuhan nyo. Ito yung pares nyo, Hugo Boss. Yan oh, legit. Check natin yung size na ito. Alright, yan ang size na ito, size 40, size 8. Yan o, Hugo Boss guys o, leather. Yan, baka magustuhan nyo to, all goods pa, pwede pa pang harabas, 380 na lang. Tapos ito guys, sunod natin tong Adidas na pang running. Ito pa o, pwede pa to pang harabas, 380 na lang. Yan, lahat ng mga sapatos dito guys, 380. Tapos yung mga pambata, 185. Yan, sa kabilang rack. Yan, ito size 7.5 po. Okay pa o, dati siyang 980, 380 na lang. Pang harabas, pwede pa siya. Alright, you know.
Tapos ito pa, Adidas Superstar. Ito, kunting linis lang to guys. Pwede pa. Tapos may kunting upod. Yan. Sa to, wala naman. Yan, nandiyan pa naman yung original insole niya. Tapos ang size niya, size 6. Yan o. Medyo yellowish na yung ano nyo. Pinaka-toe yan. May pampaputi naman dyan. Legit na Adidas to guys. Yan ba, magustuhan nyo. Yan, ito pa, Vans. Yan o. Vans na para siyang ano, Adidas Stan Smith, pero Vans yung brand niya. Ayun, may kunting heel to drag lang siya. Yan, kunting linis lang to. 380 yan yung yan, yung ano niya. Ito lang yung problema niya sa liner, medyo ano na. Yan, back na yung pinaka leather niya. Pero pag sinuot di halata. Yan ba, magustuhan niyo. Okay pa siya, pang harabas. Yan, ang size nito size 7. Yan o, Vans. Ito yung pares nyo. Yan o, 380. Yan, ito guys o, likak. Yan o, legit na likak. Yan o. Yan ba, magustuhan nyo to. Andyan pa yung original insole nyo. Pwede pa to. Size 10 sa US. Yan o, okay pa yung ilalim. Dati siyang 1.3, ngayon 380 na lang. Yan o, ganda pa na yun guys o. Yan, kunting linis lang, pangharabas. Yan, ito yung pares nyo. Alright, yun o. Solid to. Kunting linis lang siya. Yan, ito. May nakita tayong Puma. Yan o. Yan, okay pa siya o. Kunting linis lang to guys o. Wala pa siyang punit. Wala pa siyang sole set. Tapos minimal heel drag, toe drag lang siya. Yan, size 9. Yan, ito naman. Sunod natin to. Another Adidas Superstar. Ito guys o. Medyo okay pa to. Pangharabas. Ito lang, may kunting pingas lang yung ano niya. Yan, yung midsole niya. Yan, pero okay, pangharabas. Pwede pa to. 1.5 dati, 380 na lang. Yan, ang size niya 7.5. Yan, ito yung pares nyo. Pwede po. Yan, ito guys, susunod natin tong Nike Air Vapor Max. Ganda na ito, okay po. Yan, kunting linis lang to. Wala pa siyang sole set, wala pa siyang punit. Yan, size 9. Yan, okay pa yung ilalim. Yan, may kunting ano lang, dumi. Yan, ano yan, Colgate. Yan, ba magustuhan nyo to. All goods pa. Nike Air Max. Ganda pa. 380 lang. Yan, ito yung pares nyo. Ganda pa na yun ito. Kunting linis lang to guys. Ito, pakita ko sa inyo. Jordan Flight. Size 7. Kaso, yan, tinahina siya. Yan, ba magustuhan nyo. Ganda ng kulay nyo. Gold. Yan, tinahina nga lang siya. Yan, oh. Pero legit to guys. Oh. Size 7. Yan, dyan pa yung original insole niya. Yan ba, magustuhan nyo lang. Oh. 380. Pangharabas. Pwede pa to. Yan, ito sunod natin tong Nike Air Vapor Max na medyo maliit ang size. Yan, nandiyan pa naman yung original insole niya. Tapos ang size nito size 7. Okay pa, oh. Kunting linis lang siya. 380 lang naman. Yan, oh. Pangharabas. Pwede pa. Yan, itong Puma Energy. Ano, ganda, oh. Lambot ng midsole niya guys. Pero okay po. Yan, may kunting upod na nga lang siya. Dati siyang 380 na lang. Yan, size 8.5. Yan, ito, sunod natin to. Ganda na ito guys, oh. Adidas Stan Smith. Yan, oh. Diyan pa yung original insole niya. Kunting linis lang to. Yan, minimal heel drag, toe drag. Yan, ang size na ito, check natin. Ganda pa na ito guys, oh. Size 8.5. Yan, ito yung pares nyo. Yan, oh, okay po. Puntahan nyo na to, 380 lang. Tapos ito, sunod natin tong Adidas pang indoor na pang soccer. Yan, oh. Okay pa to, goods pa to guys, oh. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos nandiyan pa yung original insole niya, size 10.5. Yan, oh. Puntahan nyo na to guys, oh. Pwede siyang pamorma, pwede rin ano. Yan, oh, goods pa, oh. Dati siyang 1.580, 380 na lang. Yan, ito guys, oh, sneakers na leaning. Yan, oh, ganda ng ano nyo, leather siya. Yan, may kunting heel drag, toe drag lang siya. 980 dati, ngayon 380 na lang. Yan, magustuhan nyo to. Pang araw-araw, pwede pa to. Check natin yung size nya. Yan, size 9.5. Yan, oh. Ganda pa na ito.
Ito pang soccer, yan o, 880, 380 na lang. Yan yung brand niya guys oh. Size 7.5. Yan, baka magustuhan nyo, puntahan nyo na to. Yan, ito yung pares niya oh, pang soccer, ganda po. And tapos ito Nike Air Max, yan oh, kunting linis lang to, pero wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set, sign of usage lang. Yan oh, kunting linis lang to. Yan, wala na nga lang siyang original insole. Yan, ba magustuhan nyo to, size 8. Yan, ito yung pares niya, check na rin natin. Ayan eh. Yan, itong Nike Roshiran, ito goods na goods po. Yan, wala na nga lang siyang original insole. Yan, ang size nito size 9. Yan, may kunting upod na nga lang siya. Yan, baka magustuhan nyo pangharabas, pwede pa to. Yan oh. Yan, itong Nike Air Max din. Yan, nandiyan pa naman yung original insole niya. Tapos may kunting sole set. Yan, ganda na ano niya, leather siya. Tapos may kunting upod. Yan, baka magustuhan nyo lang size 7. Yan. Ito guys, so may nakita tayo rito, Puma Suede. Ganda pa na ito. Ganda ang ano nyo, ganda ang loob nya. Tapos may kunting upod. Yan, baka magustuhan nyo lang, pwede ba ito pangharabas. 380. Yung size nito size, yan size 7. Yan size 7 to guys. Yan oh, pwede pa to pangharabas. Yan, sa mga naghahanap ng leather shoes, yan, meron pa sila rito guys. So yan oh, yan 380 din to, Timberland 380 na lang. Ito cover Jew, ganda pa. Ayun oh, dami pa na ito. Ito guys, so Prada oh. Yan oh, Prada. Yan oh, sign of usage lang. Yan, ba magustuhan ito, Prada to guys, 380 lang oh. Yan oh, Prada, solid po. Hindi ko alam kung pambabae yata to kasi may takong. Ayun oh, ganda nito guys, so Prada, ganda pa oh. 380 na lang. Tapos ito Dr. Kong, ayan o, branded shoes din tong Dr. Kong. Ayan o, pamasok sa trabaho, pwede po. Ayan ang size nito, check natin. Yung size 39 euro. Ayan, nandiyan pa yung original insole nya. Ayan, ito nga lang, may issue na pala. Ayan o, ayan, magustuhan nyo lang ha. Alright, ito may Dr. Kong pa. Ayan, ito walang issue, size 40. Yan, ito yung pares nyo, pwede po. Tapos ito po guys oh, Nike Air Zoom. Yan, 980 dati, 380 na lang. Yan, size 7. Yan, pangharabas, pwede pa. Yan, ito yung pares nyo. Ngayon oh, ito pa Nike Air Max na medyo maliit ang size. Yan, kunting linis lang to, pero okay pa, puting-puti pa yung airsole nyo. Dati siyang 780, 380 na lang. Yan, nandiyan pa yung original insole nya, size 6.5. Yan, ito yung pares nyo, pwede pa. Tapos ito pa Nike Free RN, pwede pa to, size 8 sa pambabae. Yan, 980, 380 na lang oh. Pwede pa to guys oh, pangharabas, pang araw-araw. Yan, ito yung pares nyo. Yan o, all goods pa. Dito naman mga 185 lahat. Yan, hindi na natin maisa-isa lahat yan. Mga pambabae, halo-halo, mga pambata. Yan, punta na lang kay rito. Ito may nakita tayo. Yan, Adidas, kaso may issue nyo. Yan, medyo nakangiti na. Sayang 185 lang. Tapos ito may nakita tayo rito, Mizuno. Yan, wala na nga lang siyang original insole, may kunting upod na nga lang siya. Yan, lahat namang sapatos dito mga naka-sale na oh. Yan oh, baka magustuhan nyo lang, pangharabas, size 7, ay size 9. Yan, Mizuno. Yan, ito mga caps nila, mga 125. Yan oh, daming pagpipilian. Yan, hindi na natin maisa-isa lahat yan, ang dami. Yan, may mga sports bra. Ayan o, sports bra 125. Yan, ang dami o, daming pagpipilian. May mga underwear. Ayan o, mga cycling. Alright,
Yan, yan mga bra, underwear, yan 125 lang. Ayan oh, dami pagpipilian oh. Yan guys oh. Yan, may mga pambata. Alright, yan 125 lang oh. Ito guys oh. Yan oh, Columbia, pambata siya. Yan oh, 125 lang to, Columbia. Alright, yan oh. Dami pang pagpipilian dito guys oh. Yan oh. Ito pang ano, pang diver, yan oh. Pambata, body glove, ang brand 125 lang. Yan, ito. Alright, ganda po. Tapos ito, may nakita tayo dito, pang ano, pang bike. Yan, sa mga nagbabike dyan, oh. 125 lang to, puntahan nyo na agad. Yan, ito pa. Ganda pa na ito, yan, oh. 125. Ganda pa na ito. Ito, may Russell Athletic, you know. Ganda, dami pipilian. Ito, yan o, Giant, yan o, pang bike, powered by SRAM, yan o. Yan, mga dress, yung pamambata, dahil ba pagpipilian yan, may mga bag sa taas. Yan, yan, dito tayo. Yan guys, so ito yung mga luxury bag nila. Yan, yan o, Louis Vuitton. Ito mga brand nyo guys o. Yan, ang price niya 4.8. Yan o, Louis Vuitton. Tapos ito, another Louis Vuitton, no? Yan, 3.8 naman to. Ito pa. Yan, ito, price na ito 3.8 din. Tapos ito, ganda na ito. Yan, 3.8. Ito, Burberry. Yan guys, oh, Burberry. Tingnan natin yung price. Yan, 3.8 din siya. Yan o, mga brand new. Tapos ito, may Calvin Klein. Yan o, 2.8 naman siya. Yan o, sling bag. Tapos ito pa. Yan, yan, Louis Vuitton. Yan, daming Louis Vuitton. Bumaba ng Louis Vuitton. Ito 4.8. Yan, 4.8 Louis Vuitton. Brand new siya. Yan guys, oh, ganda o, 4.8 din to. Yan, nandito pa tayo. Ayan, meron sa loob. Alright, ayun po nga pala yung ano, tagapamahala ng Inuya, si Johnny, batang may laban, laki sa Bear Brand. Shoutout, shoutout ka. Invite mo sila. Oh, alin na kayo dito sa may Inuya Fashion House. Paano ba nila matatagpuan, Boss Johnny? Address? Fernando Po Jr. Street. Yan, alright. Yan, ito guys, oh, ayan oh, Fendi. Yan, sa mga Fendi lover dyan, ang price niya 3.8 lang guys, oh, 3.8. Yan, ito pa ano, may Fendang ibang design naman to na Fendi. Ayan oh, ito magkano to, 3.8 din siya. Yan, 3.8. Ito ibang design na Fendi. Yan, 3.8 din. Yan, karamihan 3.8. Ito guys, oh, Christian Dior. Yan oh, 3.8 din siya. Yan, sa mga mahilig sa bag, yan, punta na kayo rito. Tapos may mga naka-sale silang mga assorted na bag. Yan, ito guys, oh, yan, 20% off sila. Yan, ang daming pagpipilian, no? Yan, 20% off. Yung 125 magiging 100 na lang, 280 magiging 220 na lang. Ayan, oh. Ayan, punta na lang kayo rito guys. Ang dami pa pagpipilian dito. Yan, ang dami. Yan o, alright. Tapos dito, ayan, may mga belt. Ayan, may mga belt din sila rito. Ayan, 125. Ayan, Coach. Ayan guys, so Coach, so magkano yan, Boss Johnny? Magkano ang price? Ano lang to? Magkano? Walang price eh. Mababa na lang to, 680, 540 na lang. Ayan, 540 oh, Coach. Dating 680, 540 na. 540 na lang. Ayan guys, oh. Tingin pa tayo. Ayan, ito oh, ganda oh. Ganda ng mga bags dito sa Inuya. Tapos ito, Calvin Klein. Ayan oh, Calvin Klein oh, 980. Magkano na lang to? Naka-sale ba to? 780 na lang. Ayan, 780 Calvin Klein. Ang ganda guys oh. Oh, ito pa, sling bag na Hermes. Ayan, may kunting issue na lang yan, pero discard yan na lang to guys. Ayan oh, Hermes.
Hindi, ang uso ngayon sa bag yung Parang luma ang style. Ang uso ngayon yung pag may kunting sira, Repair. Customize? Yung tawag ba ron? Yan, ito guys, ano to? Para siyang Burberry. Long jump. Yung long jump. Yan, Moschino. Moschino. Ayan guys, oh. Ang dami pa, magpipilian, no? Ito, ano to? Polo. Oh. Guys, so sa mga mahilig din sa mga cup, yan, mga belt nila guys, ayan, mga belt, yan, tingnan natin yung mga cup nila, yan, ito guys, oh, Shuttle Supersonic na Collusion, yun, oh, Mitchell & Ness, yan, oh, price niya 480 lang, yan, oh, baka magustuhan nyo, puntahan nyo na lang dito, yan, ito Playboy X Bape, yan, oh, guys, oh, yan, baka magustuhan nyo to, oh, ano to, check natin. Yan, yung tag niya. Yan, magustuhan nyo to. Walang price to, Boss Johnny. 480. Yan guys, oh. 480. Yan, ito, 480. Yan, oh. Playboy X Bape. Yan, oh. Mountain Dew, 480. Lahat 480. Yan, ito, Fox. Yan, oh. Yan, 480 din to guys. Yan, oh. Yan, may mga wallet. To Coach, oh. Ano? Itong wallet, Boss Johnny, 680 yan. 680 yung Coach. Yan, pati ito, Louis Vuitton, 680. Yan, Louis Vuitton. Belt, yan o, belt, 680 rin. Yan guys, o, yan. Dahil pa, dahil magpipilian dito. Ayan, o. Ito pa, o, Collusion na Milwaukee box. Yan, o. Ito may Monster, 480 lang to guys, oh, yan, oh. Monster Energy. Yan, lahat yan 480. Ito lang belt, mga ano yan. 680 belt. Ito 680. A few moments later. So, yun na nga mga guys, dito ko na natapusin natin vlog update dito sa Inoya Fashion House. Yan, naka-sale na po sila, kaya punta na kayo rito guys. Marami pang pagpipilian, mapabags, garment, sapatos, yan, mga pambatang damit, mga pang adults. Ayan, si Boss Johnny. Yan, maraming salamat ulit sa inyong pag-antabay. See you next vlog. God bless. Peace out.